हेलो गाइस, दिस इज़ मी एनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हाई दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन यू। क्यों वो आपके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर रहे? आप इतना कुछ रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उन्हें चेस कर रही हैं, लेकिन वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे। उसके पीछे रीज़न क्या हो सकती है, ठीक है? और कैसे आप जज कर सकते हैं कि वो जस्ट टाइम पास कर रहा है या वो ट्रूली आपको लाइक नहीं करता या कोई और रीज़न है, ठीक है? तो बिफोर गोइंग टूवर्ड्स दिस टॉपिक मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू हैवंट। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों यू कैन आस्क मी ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सो व्हाई दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक इंग्लिश में बहुत ही फेमस फ्रेज़ है, ईडियम है, इफ़ इट डजंट ओपन इट्स नॉट योर डोर। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि अगर आपने डोर पे नॉक किया है बार बार और बार बार और बार बार और फिर भी डोर ओपन नहीं हो रहा, तो इट मीन्स वो आपके लिए डोर है ही नहीं। इट मीन्स आपको किसी और डोर पे जाना चाहिए, किसी और दरवाजे पे जाके दस्तक देनी चाहिए, मे बी वो दरवाज़ा खुल जाए। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों है? बिकॉज इन अ रिलेशनशिप आप इन्वेस्ट किए जा रहे हैं और आप एक पर्सन को सेलिब्रिटी बना रहे हैं, चेस कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि यू आर द बेस्ट, और उसकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा। चलो एक्शन ना भी आए, एटलीस्ट उनकी तरफ से कोई अप्रिसिएशन तो आनी चाहिए। ठीक है, बहुत से ऐसे दोस्त होते हैं हमारी रियल लाइफ में जो एटलीस्ट एक्शन नहीं लेते, लेकिन एटलीस्ट वो अप्रिशिएट करते हैं जो जो भी हम उनके लिए करते हैं, वो दिल से ये समझते हैं, और जब वो दिल से ये समझते हैं तो हमें भी समझ आ जाती है। ठीक है, हम बच्चे तो हैं नहीं, तो हमें अच्छा लगता है उनके साथ रिलेशनशिप। कोई भी इंसान जो हमारी सेक्रीफाइस को अप्रिशिएट करे, हम उसके साथ जुड़े रहते हैं और हम उससे नाराज़ नहीं होते, हम अंदर से बिटर फील नहीं करते। हम बिटर तब फील करते हैं जब लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, जब आपको वो यूज़ करते हैं अपने मकसद के लिए। ठीक है, जब वो आपको समझते हैं लो लेवल, और लो लेवल आपको कोई क्यों समझता है? जब वो आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है कि यार ये तो मैं डिज़र्व करता हूँ। ठीक है, अगर ये मुझे चेस करती है या ये मुझे चेस करता है तो ये तो मैं डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मैं हूँ ही बेस्ट। ठीक है, ये तो है ही ऐसी, और ये आपने उनका बिहेवियर पैटर्न ऐसे बना दिया है। ठीक है, मे बी वो शुरू में ऐसे नहीं समझते थे, मे बी वो भी थोड़ा बहुत थे मिस्ट्री में और इंटरेस्ट में भी वो लेते, लेकिन क्योंकि आपने उनके दिमाग में डाला है कि आप किसी काबिल नहीं है और वही सब कुछ है, तो उनका ये दिमाग बन चुका है। सेकंड, मैं ये कहना चाहूँगा कि लाजमी नहीं कि अगर रिलेशनशिप के शुरू में वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो इट मीन्स कि वो बाद में जाके इंटरेस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, मे बी वो शुरू में आपको नहीं उतना जानते, दैट्स वाई आप अगर उनसे उनके अंदर घुसती हैं या घुसते हैं तो वो आपसे थोड़ा दूर दूर होते हैं। मे बी वो आपको इतना जानते नहीं है, मे बी उन्होंने आपके बारे में कोई गलत गलत स्टोरियाँ सुन रखी हों। ऐसा अक्सर यूनिवर्सिटी लाइफ में होता है कि यूनिवर्सिटी के ग्रुप ने कोई बात फैलाई हुई है आपके बारे में कि आप तो अच्छे नहीं हो, या आप ऐसे हो या वैसे हो, तो अब उसने उनके मुंह से सुनी है, तो मे बी शुरू में जब आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको अच्छा नहीं समझेगी, बिकॉज उसने दूसरों के मुंह से सुना है आपके बारे में, तो रियल में आपको नहीं जानती। मे बी वो आपके साथ टाइम स्पेंड करे तो फिर उसको लगेगा कि हाँ, कि इसमें तो अच्छी आदतें भी हैं और इसमें ये अच्छी आदत है, ये वो अच्छी आदत है। और एक और बात जो मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने पहले कहा कि लाज़मी नहीं कि अगर वो अभी आपको लाइक नहीं करते तो वो आगे भी लाइक नहीं करेंगे, और इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर वो अभी आपको बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे तो वो हमेशा ऐसे ही लाइक करते रहेंगे, क्योंकि ह्यूमंस आर इमोशनल क्रीचर। मैं हमेशा ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ, एज अ ह्यूमन हम जो फील करते हैं एट द टाइम, जो हमें सबसे सही फैसला एट द टाइम लगता है, हम उसके ऊपर अमल करते हैं। ठीक है, हम फ्यूचर के सिनेरियो को सोच के अमल नहीं करते। मोस्टली ह्यूमंस ऐसे ही होते हैं। बहुत रेयर केसेस में 1% ह्यूमंस ऐसे होते हैं जो बहुत सक्सेसफुल, या बिल गेट्स जैसे जो 10 साल की प्लानिंग करके दिमाग में रखते हैं और फिर वो कुछ दुनिया में बहुत बड़ा अचीव करते हैं, लॉन्ग टर्म गेम खेलते हैं। लेकिन जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हैं, 90 ऑलमोस्ट 5% मैं कहूँगा, वो ऐसे होते हैं कि जो उनको एट द मोमेंट चीज़ फील होती है ना सही, वो उस पे एक्शन लेते हैं। उनको लगता है कि यार ये बिजनेस करना ठीक है, उनको अंदर से मोटिवेशन आ रही है तो वो कर लेंगे। उनको लगेगा ब्रेकअप करना ठीक है तो वो कर लेंगे। उनको लगेगा कि यार इससे रिलेशनशिप में आना ठीक है तो वो आ जाएंगे, वो अट्रैक्टेड है। ठीक है, तो इट मीन्स पुश भी ना करें। मैं ये भी नहीं कहता कि अगर आपको लगता है, अगर मैंने ये कह दिया तो इट मीन्स आप वो सुबह शाम पुश करते रहें कि यार चलो इनका मूड चेंज होगा, हो भी सकता है, लेकिन ये देखें कि उनकी नीड्स क्या हैं। ठीक है,
ہمیشہ کسی بھی ریلیشنشپ میں آنے سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اس پرسن کی نیڈ کیا ہے. ٹھیک ہے, ہر پرسن اپنی نیڈ چاہتا ہے. اگر اس کی نیڈ آپ نہیں ہے, صحیح ہے, اس کی نیڈ میں کوئی ایسا لڑکا اس کو چاہیے جو آؤٹ آف دا کنٹری جاب کرتا ہو, یہ, اور آپ کا کوئی پلان نہیں ہے آؤٹ آف کنٹری جانے کا, یا وہ ایسا اس کو لڑکا چاہیے جو بہت زیادہ فنی ہو, مذاق کرتا ہو اور آپ بہت سیریس ہیں, یا اس کو سیریس چاہیے اور آپ بہت زیادہ فنی ہیں. اس کی پرسنالٹی ٹریٹ کو جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا ہے, اور پھر اس کے ایکشنز کو آپ میرر کریں. جب آپ اس کے ایکشنز کو میرر کریں گے, فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی اور بیہیویئر وائز بھی, تو وہ آپ سے کنیکٹ ہونے لگ جائے گی. دونوں جینڈرز کے لیے بول رہا ہوں میں, خالی لڑکوں یا لڑکیوں کو کسی ایک جینڈر کے لیے نہیں بول رہا. میں شاید بات کرنے کے سٹائل میں وہ بول دیتا ہوں, ایک جینڈر کا نام لے لیتا ہوں, لیکن باتیں دونوں جینڈرز کے لیے ہیں. دوسرا, آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں آپ وہ آپ کے ریلیشن میں کیوں انویسٹ نہیں کر رہے. ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ کرنا چاہیے کہ پرسنالٹی ٹریٹ اور ناٹ ٹرائنگ ہارڈ میں ڈفرینٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, پرسنالٹی ٹریٹ یہ ہو سکتا ہے کہ فار ایگزامپل وہ آپ کو وہ آپ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے, یا وہ ہر ٹائم آرگیو کرتا ہے, یا وہ پسند آپ کو چڑھاتا ہے ہر ٹائم, آپ کا مذاق اڑاتا ہے, تو یہ اس کا پرسنالٹی ٹریٹ ہے. اٹ مینس وہ آپ کو لائک نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ اس کا پرسنالٹی ٹریٹ ہے, اور پرسنالٹی ٹریٹ اتنی آسانی سے چینج نہیں ہوتی, عادتیں ہماری اتنی آسانی سے چینج نہیں ہوتی. تو اس کی عادتوں میں اگر ہے آپ کو ٹیز کرنا, آپ کو برا بھلا بولنا, تو اٹ مینس وہ شاید ایسا ہی رہے, کیونکہ ابھی آپ کے ذہن میں ظاہر یہ خیال آیا ہوگا کہ پھر مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ وہ چینج ہوگا بھی یا نہیں, میں ٹرائی کروں یا نہیں. تو اس سے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ اگر ایسی عادتیں ان میں ہیں تو عادتوں کو چینج کرنا مشکل ہوتا ہے. تو ایسے ریلیشن شپ میں ٹرائی نہیں کرنا چاہیے ہارڈ. لیکن اگر وہ کچھ غلط انسان نہیں ہے, بات اچھے سے کرتا ہے, لیکن بس زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہا, تو مے بی شاید وقت کے ساتھ اس کا انٹرسٹ بلڈ ہو جائے. ٹھیک ہے, بتانے کا مقصد یہ ہے, بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ مے بی وہ ہی از ناٹ انٹرسٹڈ رائٹ ناؤ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ فیوچر میں بھی نہیں ہوگا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ ایسی سچویشن میں آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جو اندر سے ٹرولی ہیپی پرسن ہوگا نا, فار ایگزامپل آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گھومنے گئے, ٹھیک ہے, آپ بزی تھے اور آپ واپس آئے, اور جب آپ واپس آئے تو ان کا میسیج آیا آپ کو, آپ نے ان سے بات کر لی اچھے سے, تو یہ اچھی بات ہے. اٹ مینس یو آر اے ہیپی پرسن. جب آپ اندر سے ہیپی ہوتے ہیں تو آپ کو افیکٹ نہیں کرتا کسی کا بیہیویئر. لیکن اگر آپ اندر سے میزریبل ہوں گے, آپ کے لیے زندگی میں کچھ کرنے کو نہیں ہوگا, آپ کو کوئی مقصد نہیں ہوگا, تو پھر آپ کو فرق پڑے گا کہ یار اس نے مجھے میسیج پورا دن کیوں نہیں کیا. تو اس لیے میں کہوں گا کہ اندر سے ہیپی رہیں, تو پھر آپ جینوئنلی ان کی رسپیکٹ کریں گے اور وہ بھی آپ کی رسپیکٹ کریں گے, یہ چانسز ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے میں کہوں گا کہ کمیونیکیشنس کی پرنسپلس لرن کریں, بیسک پرنسپلس آف کمیونیکیشن. اور وہ آپ کیسے لرن کریں گے؟ جب آپ بکس پڑھیں گے کمیونیکیشن اسکلس کی, کہ آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کوئی انسان مجھے اگنور کر رہا ہے, یا سچ مجھ میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے, یا کیا ریزن ہے. یہ آپ کو جج کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اگر ان کے بیہیویئر پیٹرن میں ایک چیز ہے تو سمجھو وہ ایک ایسا انسان ہے جس کی عادتوں میں وہ چیز ہے, اور وہ چیز نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ ویسے ہی بزی ہے بیچارہ, یا بات نہیں کر پا رہا, تو اٹ مینس مے بی فیوچر میں ان کا بیہیویئر چینج ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو آج کی ویڈیو کا بس اتنا ہی بتانا تھا. اور اف یو ہیو اینی کوسچنز یو کین آسک می آن انسٹاگرام. تھینکس فار واچنگ. ہیو اے گڈ ڈے.